Ajde. Uskoro se... Šta je to bilo, Miko? To je mali hači, Pogledajte ovo kako je genijalno. Naprave plastična jela da bi se to, onda ti to znao tačno što uzimate. Stvar nije loša stvar, svaki ovako po $12. Gledaj malo više ovi ramena i ostalo. Gledaj, pa nema, evo ga, $12, 11, pretpostavljam da je isto unutra ide. Evo nas u Šibuji ovdje, baš nam je dobro. Što smo ručali? Ručali smo neke loptice i da smo bili palačinke, ali je bio dug red i tako. Najveći nam je problem smeće, nigdje nema kantin za smeće, i onda ako kreteni moraš da nosiš po džepovima i otprilike treba da ga vratiš gdje god si uzeo nešto, tu vratiš onda njemu to smeće. Znači, to im je fazor neki jebi. Evo, ovo je neki izum japanski za auto, uđe auto, onda ga rotira i onda ga tako parkira. Pazite ovo, u sred Subway stanice ovaj otvorio piljaru ovdje prodaje. Znači uđeš u one karte, sve čekiraš i prije što uđeš u uvoz, evo ga piljara ovdje. Pa pogledaj genijalno. A danas evo nas čuvena Takešita ulica u Harajuku. Sad ćemo da prođemo Takashitu da vidimo šta ima u toj Takashiti. Sad ima nešto stvarno interesantno da probamo, zove se kapsula laboratorija. Evo ovdje imamo Mirku, Mirka će sad da uđe unutra i da proba da nam izvuče po jednu kapsulu da vidimo zašto ta kapsula služi. Pogledajte kolika prodavnica, glavne ulici se kapsule prodaju. Šta si to dobila? Malu neku igračkicu. Ma šta si to dobila? To je mala šnala za kosu. Evo, za Ines, vidiš, Nedo. Jao. I to je koštalo koliko? $3. Jao, i pogledajte ovo, sve je to puno ovdje $3. Pa pogledajte ovaj prirodu ovdje, zaštita prirode i tu plastiku. Šta radiš tom plastikom? Bog to sam. Ovdje se bacaju te loptice. Misliš? A, dobro, pa dobro, nije to loše. Ajde. Boga mi, evo nas u Kerećem kafiću, Mirka ima tamo udilo sa njim, nešto ih hrani, nešto priča, pa oni nešto dolaze do njih. A gledaj kako su mali i slatki. Koliko palačinki ovdje ima, gledaj kako on to fino napravi. Vidite ovog ludila, šta je ovo? Šta je to? Ja, dame da me daj. Ovo je zvezdanove jagode ušećerene, a moje grožđe je jagode. Jagoda prekrivena nekim košećerom, ali pravo dobro.
ovo su neki poznati japanski glumci, neki modeli, svi se ove curice ovdje slikaju ispred njih, kažu da su predivni. Gledaj što se radi, moj. Pa ja ne znam, pogledaj, vidite njih. Ovdje je Jimi Hendrix kupio svoju prvu gitaru koju je najveću solaži na svijetu svirao. Gledajte, Fender, prodavnica originalnih 40-50 godina starih gitara. Pa ludu. Za preslačenja beba, unutra ima neka se beba preslači. Kako su genijalno napravili. Znači je beba, evo lift mi koliko. Evo nas u jednoj predivnoj ulici koja se zove Cat Street, Mačja ulica. Evo našla sam ovdje zdravu hranu, pogledaj, i to možemo da probamo. Znači, pileći burger, bra. Možda probamo? Ajde. Sad će Mirka da nam naruči, ima bar kod se skenira i onda izađe menu i tu klikneš i to je to. Pazite, japanskog burgera ide okolo onaj korov, pa onda onaj riža i onda tu piletina, riža i opet korov. Što ostala ti salata. Pazite njima javno WC. Ti moraš da budeš inženjer da bi znao kako da opereš ovo. Evo je, boga mi, japanska Ikea, pa pogledajte na što ta Ikea liči. 5 spratova Ikea. Neću. Hoće činčilaš da mi kupeš, ti normalna. Pa stalno krećiš 6 godina, ma vidi ovaj što toga sajkuje. Jao, je stvarno je genijalno. Vidi dijamanata. I to zlato, dijamant. やめましょう。歩きながらスマートフォンや携帯電話、ゲーム機の操作。 A sada vidite najprometniju raskrsnicu na čitavom svijetu. Ovdje pređe od 400 do pola miliona ljudi dnevno ili 3000 ljudi u svakom prelazu. Ovo je najprometnija raskrsnica na svijetu. Pogledajte samo količinu tih ljudi koji tuda prolaze. Ćao! Evo ga, ovo je bio prelazak preko najvećeg prelaza na svijetu. Još jednom sad se vraćamo polako, idemo nazad. Ajde, čao! Boga mi, evo ga, Tokyo Drift na programu i to na Shibuya raskrsnici. Au, sad će haos da bude. Samo gledajte, sad kad krene da se potpisuje. Evo nas mi, idemo opet sad, vraćamo se Shinkansen linijom, tako? Da. Naveć, evo, 6 sati, neka špica počela, međutim ovdje nema nikad špice, jer oni idu ujutro u 7 sati i vraćaju se naveć u 22, 23, 24, onda i dosta spavaju ovdje po ovim trotoarima. To su nenormalno rađeni. Pazite ovo, molim vas, ovo je genijalno. Pogledajte kako koferi se slažu, sve da fino ručkom možeš da uhvatiš, a ako ne možeš da uhvatiš, ima tu jedan istopaj, onda malo popravlja. Pogledajte tu, to samo u Japanu imaju ovakvi koferi složeni.